Joran kok panananya bagi nasi tongja kapani jodoh tasnya boksong jodoh langsung tini ATTF All Tripura Tiger Force of the ko bolong tong coba kali ini tok kali bagai pihak pihak Zora buat rano pacarok ti tai Delhi ni Home Minister Amit Shah yang Tripura ni hasil Menteri Okra Dr. Manik Shah by Chief Secretary Rogni Manjak Muni Bisingti Kaisa Accord Chongchajakha Accord mane no kok khalaika kok khalai mani বিশিংও সেমাংকা দিল্লিও কক সাবলাই থিনিও তো ইয়াং এনএলএফ তিনি যে প্রেসিডেন্ট বতংখা সেক্রেটারি জেনারেল বতংখা গে বরক আপাতত বরনি তিপ্রাসা লোকরকনি লাংমানি যে থাংসুংনি মারি কাহাম করংটাই করাক কাহাম উংনানি ওয়ানসুংনো তিनै সাকবেদ ফাই ই বরক একট খাইকা তাই বরনি সাকবাই থাংনি হামগ্রাইনি বাগैनो 250 কোটি টাকা 250 কোটি এগাবা 250 করোড় नै রা বাচি রজাক রাং অবগাকাই প্যাকেজনি ঘোষণা কক আপাতত সাইমানমানি বিসিংতেই অবনকারিব বুয়াগ্রানি খোপনি ইংকে সাজাকা পলিটিক্যাল ডিমান্ড রক বাহিনী কমা টংমানি আবার তিনি একর্ড বিসিংহ খবজাখা Ingkai tabo kok engka tini je accord Home Minister do logioti engka aro to nini tabo NLFT ingke ATTF ni je President do akorok jotor tongmaikha engkai Bishomohon gakai President NLFT ni gakai Bishomohon alias ekwa di baithang bo bahe tongkha tai manjaka Secretary General NLFT Upendra Riang Tiger ni ATTF ni bahe tongo আরো যদিও মানজাখা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বাহানিও ববো টাইগার নিনো আগি যে সংজাপাং তংমনিবা তিনি কত কাইসা একর্ড উংলাইউখা ও একর্ড নি বিসিংতৈ যে তিপ্রাসা লোকরকনি কাহামনি বাগিসি বর থাংমানিবা বনি যে পলিটিক্যাল ডিমান্ড টামো বরক টামো urunani gosika eba obo haike gobang ma boro রিটার্নিং ni payment ulobo uskango se lama kasupe mani omor poro সাধারণত রাবার বাগান সাধারণত উনকো albajakni machine rok ni bagai ge tabuk o je ekot ke bosok chasamunggrang no obno kisa naineri tini মন্ত্রী okra dr manisha kok samatawo home minister kok samatawo te bubagra bahnya kok samani tawo bo o tiprasa ekot no rugjakno kabangma hamari hamkrai tawo jita tini ekot bo ongkha parike naipegrani tini a mangplino श्री उमेश शाह जी, श्री विप्लव कुमार देव जी एमपी वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, महाराजा प्रद्युत मानिक्य जी एमडीसी ऑफ टीटीआईडीसी, श्री रंजीत देबबर्मा एमएलए ऑफ त्रिपुरा, होम सेक्रेटरी श्री गोविंद मोहन जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री पीयूष गोयल जी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो श्री तपन डेका जी, एडवाइजर श्री अक्षय मिश्रा जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री जेके सिन्हा जी, and representatives of National Liberation Front of Tripura, and all Tripura Tiger Force and other officials. At the outset, I would like to express my gratitude to the Honorable Home Minister Sri Umesh Shah ji for being instrumental in creating an atmosphere of peace, prosperity and goodwill in the entire Northeast region. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and proactive initiative of Honorable Home Minister Sri Umesh Shah ji, a dozen of peace agreements have been signed in the Northeast in the last 10 years to resolve many of the complex issues out of which
For Tripura alone, there are 3 agreements so far. It is a matter of great satisfaction that the members of National Liberation Front of Tripura NLFT and all Tripura Tiger Force ATTF have decided to join the mainstream for participation in the development journey spearheaded by our Honorable Prime Minister. There are many schemes, programs and projects of both the Government of India and Government of Tripura which have been transforming the lives of all sections of people of Tripura, including our Janajati brothers and sisters. The future of all the people of Tripura is bright under the visionary leadership of Honorable Prime Minister and benevolent guidance of our Honorable Home Minister, Sri Amit Shah Ji. Once again, my sincere and heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi Ji, and Honorable Union Home Minister, Sri Amit Shah Ji, for the historic milestone. Last but not the least, I welcome all the members of National Liberation Front of Tripura, that is NLFT, and all Tripura Tiger Force ATTF back to the life of peace and prosperity with the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and wish them a grand future. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध है कि वो हम सबको मार्गदर्शन दें। आज के त्रिपुरा की विकास और शांति के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते के कार्यक्रम पर उपस्थित त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, मेरे मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, राजा साहब, मुख्य सचिव त्रिपुरा और मेरी लेफ्ट साइड पर बैठे हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट श्री पीयूष गोयल जी, हमारे शांति वार्ताकार जो उपस्थित हैं, और एनएलएफटी और एटीटीएफ के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण। आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मित्रों, आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है। और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हजारों भाइयों की आइदर और साइड से, चाहे नागरिक मरे, सुरक्षा बल मरे या हमारे ही लोग जो हथियार हाथ लेकर संघर्षरत थे वो मरे, हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने का बड़ा इनिशिएटिव ये 12 शांति समझौतों ने किया है। आज एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। भारत सरकार ने तय किया है कि सारे शांति समझौते जो होंगे
उसमें उस क्षेत्र के विकास और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था, वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है। और ये हमारी सरकार का इतिहास रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि समझौता कागज का टुकड़ा नहीं होता है, हृदय की भावना होता है, और इसको हमने जमीन पर उतार कर दिखाया है। आज हजारों ब्रू रियांग भाई अच्छे घर में रह रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपना आचरण कर रहे हैं, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है, और भारत सरकार की सारी 300 स्कीमें उनके लिए आज प्राप्त हो गई है, इनकी प्रायोरिटी भी तय की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं और त्रिपुरा टाइगर फोर्स और एनएलएफटी के सभी साथियों को कि हम समझौते का फुल स्टॉप कोमा में पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं को गृह विभाग परिपूर्ति करेंगी। मैं राजा साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि त्रिपुरा में जो आदिवासी भाइयों में एक प्रकार से मंदूक था, अनरेस्ट था, उसको दूर करने में उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम सब आगे निकलकर सशक्त त्रिपुरा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, शुरुआत त्रिपुरा के समझौते से ही हमने करी थी। 2019 में एनएलएफटी एसडी समझौता हुआ, दूसरा समझौता भी त्रिपुरा से ही हुआ, ब्रू रियांग समझौता हुआ, फिर बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, असम का 22 में आदिवासी शांति समझौता हुआ, 22 में ही असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल सीमा का समझौता हुआ, डीएनएलए शांति समझौता 2023 में हुआ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ शांति समझौता 23 में हुआ, और उल्फा का भी शांति समझौता 23 में हुआ है। 24 में चुनाव के तुरंत बाद आज ये समझौता हो रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। बीच में भी त्रिपुरा का समझौता एक हमने किया था। अब सफा भी पूरे त्रिपुरा से हमने उठा लिया है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से भी अब सफा का एरिया हमने कम कर सशस्त्र बलों की जगह विकास के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जनता और विशेषकर आदिवासी समूहों के लिए मन के दरवाजे खोलकर संस्कृति, भाषा, पहचान, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए, इसको सुरक्षित करते हुए एक समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की ओर से कि आपने इतना पुराना 35 साल पुराना संघर्ष छोड़कर मोदी जी की सरकार पर विश्वास रखकर, भारत के गृह मंत्रालय पर विश्वास रखकर इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, त्रिपुरा सरकार के लोग, त्रिपुरा का नेतृत्व और भारत सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय, हम सब आपको भरोसा देना चाहते हैं। इस समझौते को अक्षरशः लेटर और स्पिरिट में हम इसका पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे। फिर से एक बार एनएलएफटी और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारियों का और आपके सभी कैडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आपका स्वागत है भारत की मेन स्ट्रीम में, आपका स्वागत है त्रिपुरा के विकास के अभियान में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी तथा वहां से पधारे अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बहुत साभार, और गृह सचिव महोदय, डीआईबी साहब और सभी अधिकारीगण और हमारे एनएलएफटी और एटीटीएफ के जो साथी आज हमारे साथ हैं उपस्थित, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
Gai kapan tata bukuk chong obong gai Home Minister Amit Shah song kok samani kok gai kok samani ya gulo serai serai sai kharka je Tripura hastino kacang tong kacang nakani bagi nai je tabuk silai ti tong nai rok se tabuk tong kosong lama phai ke obo hai kok tama kaham tai kerei ke kok tama kaham ni bagi no buagra no bahanya hambai rekha Home Minister Amit Shah tai Mukhyamantri no hambai remani bai baksano NLFT ADTF ni president no bahanya hambai rekha ingke tirini o ekordo tam tong table details salai nyai je pro NLFT nge ko ADTF ni president no bai seng kok du kereng man khai tai je pro aro tong nai buagra hai khabati ni aro tong nai MLA Ranjit Deborma borok bai pharo sung kok sanan bagi sai jogana chinya pho MLA Ranjit Deborma bhai kok samani tongo tai buagra bhai kok sama tongo bhai buagra tam saka o ekornoti abuni kok kisa khana jebe gira बहुत ऐतिहासिक पीस एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन NLFT, ATTF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट। त्रिपुरा में हम जो वहां के जनजाति है, हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं, बहुत साल से हम लोग सन ऑफ द सॉइल्स हैं और हमारा बहुत सफरिंग्स रहा है। हमारी बात आज तक बहुत कम लोगों ने उसमें ध्यान दिया है, नेशनल मीडिया ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज हम खुशी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं और हम भी देश से प्यार करते हैं, हमें मेन स्ट्रीम में आना था, उस बात को सोच रखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज एग्रीमेंट साइन किया है हमारे ATTF, NLFT के लीडर्स के साथ। 35 साल तक इन्होंने स्ट्रगल किया। इनकी लड़ाई हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं थी, इनकी लड़ाई हमारे लोगों के हित के लिए थी। ये बात केंद्र सरकार ने समझा है, गृह मंत्री ने समझा है और उन्होंने ये एग्रीमेंट की है। आज पीस पैकेज डील हुआ है। इसके बाद हमारा जो पॉलिटिकल डिमांड्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स है, जो एग्रीमेंट 4 तारीख मार्च में हुआ था तिपरासा अकॉर्ड में, उसी के थ्रू हमारे जो लीडर्स हैं अपने पॉलिटिकल डिमांड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, हमारे लोगों का अधिकार और whatever is required to uplift our Tiprasa community, we will be asking for it and we will be all uniting together, not from different organizations. Chief Minister Tongo, MP Tongo, and Tongo, and Koraka Mala, Khatong Laizak MLA Ranjit Deborma Songbo Hanyo agreement mani bagai Dilio Amit Shah ni manjambai Bharat Sarkar Tripura Sarkar NLFT tai ATTF ni bisingo je kaisa laibuma rojak tongkachang ni kok khalai mung go soirele mana kitinggai kendra ni Home Minister Amit Shah saka sakbedu phanyarok ni langma tai langma ni thangsung borni hamkrai ni bagino 250 কোটি টাকা rang rojak kha abai hisimino tausjoti kokthum obno tebo cheri jeng saran baginai chaitoknai phiaba obno mang koktuma logi thangke tongla ani ya phawa tabuk tini taxi kotor mo koktuma tongo Tripura haseo na khasaltani bagai je अधिवेशन saklaimani tini chengkha বিধান সভাও 11টা নিসিমি ge বিধান সভাও अधिवेशन chengmani logi logi no kabangma question ni kok phirok laikha মন্ত্রী rok je মন্ত্রী rok kok phirokka je MLA rok ni kok sumung no Kai oro nukha kok borok basani hamkrai ni bagai haste hapang ni bakha tam tam yak na jagi tongkha o kok sungka
MLA Rampodo Jamatia তাই ককনি কক ফিরক মুংন রানি থাঙ্গিলাই বরকবাং থে বসুনি মন্ত্রী টিংকু রাই ব কক বরক ককনি বাগै হামক্রাইনি বাগै যাই তংमा सामखाय दङ अ हापां आबन बिसिङाव जे कायसा কক बरक डेभलपमेन्ट कमिटि खालायमानि आ कमिटि ताबुक अटल देबरमानि तिदुल मुंबाय गोबां बिजाब रक सापकजागै दङ SCERT रग हायनि सायखनायखा tek কক बरक एन आदार माइनरिटिस लैंग्वेज सबाहनो কক बरक ककनि बिजाब 56 ता सापकजागै दङ ताई स्क्रिप्ट नति बाहनो बकिसा কক खुब टांखा स्क्रिप्टो बांला स्क्रिप्ट बाहनो स्कुलाव परि दंबायो তাই কক বরক সিংয়েন বাগै আবন উনক সরকার গসি জাখনি তিনি সাবি খানারমান দব দङ অমন কারি বাহিনী তিনিয়া ফাও যে কক তোমা সপয়মান হিকাংকাই তাইবো গংমা কক সুম দङ যেমন সম্বলাল চাকমা লং ট্রাইবেলি বখাকতেনি সয়ং তাও লুপরনি কাহামনি বাগै কাছে গার্লস স্কুল তাংমানি আবন উচ্চ মাধ্যমিক খাইनि बागै वान सुमुदरा दं अब्रक संका गाके अबनति नै पलतां सुबाहिनो संका इज देयर एनी प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अपग्रेड हाई स्कूल नो हायर सेकेंडरी स्कूल खाय मानो हनि 48 कलम सरा नि स्कूल नो ब क्वेश्चन टिसाका एजुकेशन मिनिस्टर नि थानिवो फियाबा तिनि मन्त्री अकरा तो गरै आइङो एकर्डस थां तंगिमा बा तिनि अधिवेशन मन्त्री अकरा करिनो तिनो যদিও ছুটি প্রায় বর্মন সর কুসু কক সালাইকা ইনকা আপনো কারিবাহিনী তাবুক যে হাস্তেও কনজিউমার ফোরামনি আদালত কয়টা তং আবহার চৌধুরী ইনকা সংকা লাই থাंनाय 3 বিশিক থামো হাস্তেনি বিশি পুরন বসুক আ এর জাগি তং হাস্তেনি তুই গো বসুক হাস্তেও তুই গো আরি জাংনাই ব আমহে বসুক তং আবার বমা বসুমুক্তি সাকা তবে পাইথাক জরাও মন্ত্রী সুধাংশু দাস বিনি ফেসবুকও হিন্দু থুরু রগতি কক সামানতি যাইখানে সেজালাইখা CPIM তাই কংগ্রেসও খরাং বতলাইখা পারি খানাই নেবেজি আবনতি নাই দিল্লি বিধানসভা তোফালাই মানে মাংপ্রি উনি এরকম উল্লেখ করেন যে মুসলিম দুই সংখ্যালঘু বলেছেন খ্রিস্টান হতে পারে বৌদ্ধ হতে পারে কিন্তু মুসলিমদের উল্লেখ করে তিনি এমন কিছু বলেন আমি বলছি দ্বিতীয়ত যে ঘটনাকে নিয়েই পোস্টটা হয়েছিল সেটা হলো আমাদের জিরানিয়াতে হয়েছে তো জিরানিয়াতে যে ঘটনাটা হয়েছে মূর্তি ভাঙা হয়েছে সেখানে কারা ভেঙেছে খ্রিস্টান বৌদ্ধিস্ট মুসলিম কারা ভেঙেছে কার হিন্দুদের মূর্তি ভেঙেছে এটা যদি প্রমাণ হয়নি যে মুসলমানরা ভেঙেছে তারপর যে ঘটনাটা হয়েছে সাথে সাথে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় উনি এটাকে প্রশাসনিকভাবে একদম যথেষ্টভাবে হ্যান্ডেলিং করেছে সারা ত্রিপুরার মুসলিম আমরা দেখেছি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এখন প্রশ্ন শুধু এই জায়গায় নয় আজকে ভারতবর্ষে আমরা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ অর্থাৎ সর্বধর্মের সমন্বয় ভারতবর্ষের ইতিহাস আজকে শুধু আমি এটুকু বলতে চাই আজকে সুদূর বাবু যে কথাগুলো বলছেন বা কংগ্রেসের তরফ থেকে যে কথাগুলো বলেছেন কিছুদিন আগে 6 মাস কি 1 বছর হবে গত পূজাতে এই কুমিল্লাতে বাংলাদেশের কুমিল্লাতে পূজা মন্দিরের মধ্যে কোরআন রেখে দেওয়া হয়েছিল হাজার হাজার হিন্দুদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল মুসলিম ভাবে মেরেছিল ওই মুসলিম হিন্দুদেরকে এবং লাস্টে ধরা পড়লো কি একজন মুসলমান ওইখানে কোরআন রেখেছে কিন্তু আমার প্রশ্ন এটাই ওখানে যে হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল হিন্দুদেরকে মারা হয়েছিল তখন কি হিন্দুদের কি অপরাধ ছিল আপনারা কি কোনো মিছিল কি করা হয়েছে সংগঠিত করেছেন তাহলে আপনারা প্রতিবাদ চাই করেননি যখন সেকেন্ডলি আজকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু কারা হিন্দু ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু কারা মুসলিম আজকে দেখেন এই সংখ্যালঘুদের ধার্মিকভাবে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য ভারতবর্ষের সরকার আমার বাজপেয়ী সরকার কি করে দিয়েছে মাদ্রাসা তৈরি করে দিয়েছে এবং মুসলিমদেরকে ধর্মীয়ভাবে শিক্ষার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্লিজ আরেকটু বলতে দিন কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষে যত হামলা হচ্ছে যত কিছু হচ্ছে বোম আক্রমণ হচ্ছে দিল্লি থেকে শুরু করে ত্রিপুরা পর্যন্ত ধরা পড়ে কারা মুসলিমরা কিন্তু তারপরেও আমাদের এই ভারতবর্ষের সমন্বয় রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আজকে যে বাংলাদেশে এই যে হাসিনাকে নিয়ে এত ঘটনা ঘটলো হাসিনা পালিয়ে গেল কোথায় গেল সেটা আমাদের ভারতবর্ষে দেখার
নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি কলেজে ইউনিভার্সিটিতে হিন্দু টিচারদেরকে অপমান করে মেরে মেরে তাদেরকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। কোথায় আমার বিরোধী দলের বন্ধুরা তো মিছিল করেনি? যদি চীনের মধ্যে কোনো ঘটনা হয়, রাশিয়ার মধ্যে কোনো ঘটনা হয়, তাহলে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়, তাহলে আন্দোলন করে এই করে সেই করে। আজকের দিনে আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ঘটনা হয়েছে, আমি কিছুদিন আগে দেখলাম ঘটনা হয়েছে, সেই দলের বন্ধুরা বেরিয়ে গেছে। अधिवेशन के तीन फिल चिठाम विधानसभा नखा सालदा ब्रह्मनाय 5th अधिवेशन आगरतला तीन अधिवेशन चेंजाखा एसेम्बली गे सुंगलाय मुं कक फिरो मुं जरावनो कांग्रेस नि एमएलए सुदीप राय बर्मन मुख्यमंत्री सकपाय गांगेनो त्रिपुरा हाजार जति लम्मानी आबनो कक सालायनाय दाबो सालाय लाभ करि हनै लाइका ओलो सुंगमुंथाय कक फिरो मुं आबनो तीनाय केरल तै लमिनाय थि मारनो मुइतु खलायनाय खास हाजारमानि कक परिजाखा आबायकेनो पयला विधानसभाव चेंजाखा किन्तु त्रिपुरा हास्तेव माने कगनो मुख्यमंत्री बसकानो साननानै आबनो तिनि सालाय जाग्लिया यां एसेम्बली अफ पोजिशन कासाका 2022 बिसिव टी टेट पास खलायजाक स्टुडेन्ट बिसिङाव 366 जनानो टी टेट सार्टिफिकेट रजाखा तिनि विधानसभा एमएलए गोपाल राय बायदि वजाक सुंमुङो प्राइमारि एडुकेशन डिपार्टमेंट बारजा मानजाक मंत्री रतनलाल साइखा 2023 बिसिव टेट परीक्षा नाजाका तै 24 बहिनो परीक्षा नाजाका बसाका आन्डार ग्रेजुएट नि बेरेमो 1775 टा बुक आसु फैदोमो तै ग्रेजुएट बेरेमो 1721 टा सुनपर दं बुक जानाय यां फिल चिठाम विधानसभानि 5th अधिवेशन तिनिसिमी चेंफानो नखा सालदामनि जे अधिवेशन सयता दंनाय तिनि अधिवेशन पुयावनो हास्तेव जे केरलाव हाकवाक मोनामो दै साका सुदीप राय बर्मन हास्तेव जे दंमोनि कग्रगनो दै सादान बागि कक सामानि अधिवेशननि सेकेंड बेरेमो आबनो तिनाय कक सालायनाय बागि साका
বিরোধী দলনি নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী কাঙ্কে এমএলএ সুদীপ বর্মন তাই ট্রেজারি বেঞ্চে আদর ও যে তৈতরি লম মানি জরাব চুবাসু খাইমানি তাই বসকাংনি সালো তৈ লম খে বাকি কাটিনি আবনতি ইনে তামো হজার কালাইকে আবনতি রগ সুমুং টিসালাইকা এসেম্বলিও তিনি চামুং নাইখুংনি লোকবাক মুং সংবতাং রনতি বাহিनो गोजाम कागजनि रेशन कार्ड न सोलायै गोदाल पिबिसि रेशन कार्ड रेशन बागै कक जाबजाखा ओमफ्राय गोदाल कक जाबजाखा केन आबनो कारि बाहिनो सायखनारका सुशांत चौधरी मन्त्री बत चामुं मन्त्री बा जे कार्ड प्रिंट खालामनायनि बागै डिपार्टमेन्ट कायसा मथानो इ टेन्डारिं लेखा आरो बिसिङाव मोजां सुदे साका खाख्लाय जाखाबत फाइनि मासे सिमनो रेशन कार्ड कटाल मानसिनाय ताइ सिया जा गाकै আমনো কারো যে रेशन कार्ड तो जतनि आधार इ केवाईसी तंनाय गाबो रेशन कार्ड ताइसा आपडेट खालायनाय रक व्यवस्था तंबायनाय अ कौरंबो हायो तिनि जाबजाखा ओमफ्राय अधिवेशननि कगननि साननि थाखाय तो तिनि आंगसनो कक सानाय ओमफ्राय ताबो कानिया फत जतनसै वान नम्बर ताइसा कक गाकै रोमान स्क्रिप्ट न अधिवेशन तिसरि हिनाय रोमान स्क्रिप्ट न अधिवेशन तिसरि हिनाय आंदोलन खालायनायखा टीएसएफ रक तिनि सार्किट हाउस नि गान्धी मूर्ति बसकाङो बरनि खादमा फुरलायका ताइ रोमान स्क्रिप्ट न ग त्रिपुरा हास्तिनि कॉर्पोरेशन बागै स्क्रिप्ट बुंथुनै अधिवेशन तिसरि हिनाय खरांथि सालायमानि खालायनाय टीएसएफ रकनि तिनि आंदोलन टीएसएफ टाउन कमिटी बदल बेरना हामबाय बेरना खा दुमानि को दामनि माले अमो वाइसाया वाइनिया बिसि बुरुम बुरुम न से 1968 सिमिनो टीएसएफ रो तिब्राखानि दफार बा बरक बागै जे रोमान स्किम नि चोबा जे खरां खालेमानि जों दासु जर दिखानो तिनि ओ मान थाइरन जों मायाखु आनि बागै जों साइमानो तिनो बेले लं पेन्डिं डिमान्ड तिनो टीएसएफ न जों मानि कोनो बक बरक बाय रोमान स्क्रिप्ट बेंगन बागै जों डिमान्ड थाइ खालेमानि गाय जों साइमानो दिने एसेम्बली चलै दङ गाय ओ एसेम्बली चलना थांफानि व टीएसएफ नि ओ डिमान्ड तिनि ओ मानि को बरक रोमान स्क्रिप्ट इशु न एसेम्बली व बुसे जरते सादन साजागि आप क्वेश्चन मार्क अमन बागै जों दिने टीएसएफ खा दुमानि बिसिंति फानो तिनि डिमान्ड दङ जों लुपुरंनि बसकाङो ताइ मिनिस्टार एमएलए बरंनि बसकाङो जों तिनि ओ डिमान्ड दङ जों बिसाका बरक थांथानि फाइजेना जों डिमान्ड दङ जों बुखानि कक जों दुख कष्ट बर नुथुन ताइ ओ इशु दङ विधानसभा साजागै दाइ जातिके सलफेर नां तामनि हिमाले अमो नियानि बागै सिनिया अमो तिनि स्टुडेन्ट ननि फ्यूचारनि डिपेन्ड खालायो बरक निजिनि मानि कक परिनानि किना सेफ मांगा ठीक न बियाबा निजिनि बुखामुसुति बरक से स्क्रिप्ट सिनानि बरकनि नि दिजागिया आबगै बेलेग खादु जों जेहेतु स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन गाय स्टुडेन्ट ननि बागै वान सागे बेलेग खादु तामनि हिमाले अमो हाइ डिमान्ड दङ अमो हाइ इशु चिकन इशु दङ ताको गभर्नमेन्ट दङलाय र राष्ट्रपति खायदों को चीनी लैंग्वेज दिए अमन बाकी ना चीनी सरकार सारा मुझे ओ इशू रहा था जैसे कि सॉफ्टवेयर ना kan उनको चीनी भाषा नहीं मानते हम चीनी लैंग्वेज इशू अमन अमन बाकी चीनी थोड़ा खाद माने प्रॉब्लम माने बस नो नो ये बिस्मिल नो सोशल मीडिया साइमन हो तो चीनी जेटिमान बाबा गुमान सिमते चीनी बिसिदे साइमन ना चीनी को खाया गटप्रो खाया ट्राक के दिब्राहावा दाइ जों चलै दङ जों डिमान्ड मायसा दिने अतिबो हास्तायाव के नसाबो बं दिने अधिवेशन दङ अमन बागै जों दिने अर खादुमन पान्दा मुंजाका आगरतला सहर साइकेट हाउस दिने तीन लगि दङ गत जों सोंनाय अबके टीएसएफ रकनि आन्दोलन ताबो गाय टीएसयू ताइ टीवाईएफ रकनि डेपुटेशन देखा जे थांनाय 20 तारिख आगस्ट दैतर पूर्व हाकवागै तुकुना थांफोरव हाकवागै थिने बिरमणि त्रिपुरानि कथै रतुकारना बागैनाय हापां सामुं हेकाबा हापां नायकल नायरकनि बारजा तामगै उकुलगतं आबुइनो बरनि नुखुंनि बरकनो रांचुबास रनानि ताइ कथै रतुकारनि बागै सान्तिर बाजारनि एसडीएम मनोज कुमार साहानि थारिव डेपुटेशननि लेखा टीवाईएफ गाकै सान्तिर बाजार बखास्ते मथा रगनि बिसिङाव तंखा पूर्ण त्रिपुरा तांफां नयनमणि वरा सिंह ताइ निरन्जन जमातिया संरक फरिकाय अ चबानि खरांथिनि आफाव भिडिअ तंना टीवाईएफ एस टीवाईएफ ताइ इंको
TYF by TSU rok kathalai je kaisa आन्दोलन तंगमनि अब चिनिया ख तंगमनि नब्ला गैनाय नेबिदि अ मांक्लिनि बिसिंतै बरनि चबानि खरां TSU नि चामुरग बरचबा लेखाना TSU tei TYF Central Committee tei Sub Committee ni phasingtui gonda tuisa amjani kereng relief camp tongnai tong kosong lukurokno kanmung chumung cherairokni bagui chamung tui thapan amahai nangmani manerok bagui laika sarang salo relief camp thangui mane khonei bagui jakmani thairokni bisingo tongkha Jamatia Para Chandra Kishore Para Gunudon Para Ramnagar ADC village ni kaini camp bebagui sara bachi nukhungno chubachu reulaika TSU tei TYF Central Committee tei Sub Committee ni adongrok manjaka TYF Central Committee member Subhas Debbarma Chandra Kishore Tripura TSU Central Committee ni adong Kamalchit Singh Boyar Debbarma Sumit Mura Singh tei TSU Gondachora Sub Committee tangfang tei achukfang sorok bahaino खुलुमगा जतन जों दिनै TSU tei TYF जत उद्योग बाय गन्डासरा गन्डापिसा साबडिभिजन कमिटि तै सेन्ट्रेल कमिटि मिलियै hengkai oboto kaisa hinohai TSU rok ni chubachu ni gardang rogo thangai chugia rokno tijoma rogo derja rogo chuba mani koktoma phiaba ang je thayo samani TSU rok ba TYF rok chuba mani amon mangpli sidar karikha ke Bharat Hakotor bai baksano hastebo khana palaijak nai field dokchi tham teachers day ke teachers day palai mungno rogini education department rokto kotor padna khlajai town hall tongnai montri Santana Chakma röngnai khungni tangphang Rabal Hemendra Kumar tai puchuk nai engko röngnai khungni tai phang Onimesh Debbarma tai madhyamik tai শিক্ষা অধিকার nai khungni tai phang NC Sharma Solo tabuk ania proteksa tiprasa rokni koktoma kotor kaisa tongo o hasakao asai busuk se kabang ma borok munisyo samung khlai o samung bolajakna ni bagui eba buma buphano mokhang segrna bagui eba sakni boromno mothangna bagui porilayo sakno torlayo phiaba sakno no botharani jorawa thangi soika dinini kaisa koktoma tamongi sakno bothara hnai bridge sakani bakhlaiga khoroksa buku o sumung norni ara koma tongmani koktoma phaisa koiga chinaro monutuimao bakhlaiga bridge sakani simi sakno botharna bagui go Sorolika Tripura mongai bo thiya sakang mo kaisa letter siklangma kok ang balai kheno sak songdari ingsoka eba ani nokhongo borok tongaibo gori hai nokhuni bornono kha mane logi manlia eba bini je nangmani jorao borok manlia ngai bo saisung sak saisung ni feel khlaika hai ni siklangmani kok parika Sorolika Debbarma na Sorolika Tripura thibara tuinai montimo tangi bakhlaika soilengtani fire service of rotumi manyako nanya grado mangplitabo jana tan bagai je bakhai bisakani manabo busuk jorak ko bai bataune bairo baklekana কক্টিভনা নাম বেলেগ খাইনা হামবাই তংবো অনমানে দুইটা সময় মনোগার অফিসর হইতে একটা কল ফেমানি মানে এমপি একজন বুড়োই মনোব্রিজ থাকানি ফ্রি সাইড খাইনা দে অবতো সেমিয়া বেকুং পাবলিক ni to information mangha bekung ka khai search এবং সার্চিং খাইতো তিনি তাই টিআরআর তিন তো ইন্ডিয়ার oja ko saram mo mono kai monopina emne je baklainai bini umor haito bumung rok bini bumung to tung je doduk naman kai Sorolika Tripura de sanok kai ne hoti pa tong jane Dewanpara bijigiri Dewanpara ta tabuk chuk jora je tuimau je naitu tongmani bisingo ma da mankha tapsak maya ko ta naitu tong ho already searching খাইতো saram ne chini angkai osi soilengtani health service ni bishorai Debbarma জানি না এতটুকু মাথাটা দেখা গেছে নাকটাকেও দেখা যাচ্ছে না jole জলে ডুবে এই জায়গাটায় যে ডুবে দিচ্ছে আর তাই বাড়িতে না দেখা গেছে না কোন জায়গা এটা
এই যে গাছটা নিচে না এটা কোন জায়গা নদী মনোনদী। শান্তিপল্লী নদী নদী দিয়া বাচ্চা যাইতেছে দেখছিলেন না দেখছিলাম এমনি পরে আর দেখা গেছে না কোনো চেহারা না দেখা না না এটা দেখা গেছে না চেহারাটা দেখা গেছে না এমনি জল কি রকম হইব জল জল তখন অনেক জল আছে জল বেশি আপনার নাম আমার নাম দীপালি দাস এখন প্রশাসনের থেকে টুকাইতেছেন তার এখন তো খোঁজাখুঁজ করতেছে আপনি এমনি কিটা করেন কই না কাজ করি এটা কোন জায়গা যাবো ইয়া কি মনো মনো ব্রিজ langma chomani eba langma sasomani abo boroni bagi belai dukkoni ko phiaba ala manono sainao kangke tamo bom hai dukkong khana sala ni bagi da angkha bua bo hone bagi da angkha tai tam ni bagi angkha abno tinai tabo belai kheno sumung kasaja kamsayo harige tabo borok yak tun khlani khorok ni manjak mani kok tama khanalayana জিত গোজ বাই রাকেশ দেব মধুপুর থানাওরম খাবরগ্ন বরক রোহিঙ্গা ন বাংলাদেশ ni ত্রিপুরাও তুবু তাই ত্রিপুরানি বরন বাংলাদেশ রহরো আবুনি সামুং খালাই রাং আজিও হইনাই কক হিলজাউইনো আমসানি লুকুরক রম লাইনে বই থানাও ইয়াফালাইমানি ককতমা ফরিকাই চিন্যা ফসলে তম খালাইনি বাদি ও মাংকুনি নানি বসিতি আছে তারপরে আজকে অনেকদিন যাবত আমরা রাস্তার বই মানে পাহারা দিই আর কি যে কে করে এগুলা পাহারা দিতেছি অনেকদিন হইব পাহারা দিতেছি আজকে 4-5 দিন পরে আজকে দুইটা লোক রাত্র 11:30 বাজে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তো তারা জিজ্ঞাসা করলাম কই যাইতেছো এমন এমন একজনের বাড়ি যাইতেছে তো নাম আবু তো কিতা আবু কে মানে যারা যে জিজ্ঞাসা হে আবু না অন্য কোন লোক যে জিজ্ঞাসা করছে হে আবুর বাড়ি যাবো আবু একটা অন্য কোনো লোক আচ্ছা তো আমি কইছি আবু বাড়ি কোন জায়গাতে আবুর বাড়ি কয় টাকা তোমরা চিনুনি আবুরে আবুরে চিনি এরপরে কি হয়েছে হে আবুর কথা কওয়ানোর পরে হেরে কইছি দাঁড়াও একটু আমরা পাড়ার তো অনেক কিছু হইতেছে কয়েকজন ফোন করলে পাড়ার মানুষ আছে তার ফোন করে জিজ্ঞেস করলো যে এমন এমন লোক আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমি তো আমার বাড়ির দিক থেকে কথা রাস্তা না তুমি আমার বাড়ির সামনে কি করো আবুর বাড়িতে দিক না তো তারপরে কোয়ার পরেও হ্যাঁ আমার মোবাইলে আমি একজন ফোন করতেছি মোবাইল নিলে দৌড় মারছে পরে আর আমি হ্যাঁ কিছু কিছু দৌড়ে আমরা বাড়ির সামনে একটা কালী মন্দির আছে এটাতে হেরে ধরছি ধরার পরে হ্যাঁ আমার উপরে দিয়ে মার পিঠ ঘুষি এই যে এই হাতে ইউটিও এই হাত মানে ফালাইয়া ঘুষাইতেছে তবে আমি হেরে ধরে রাখছি তারপরে ধরার পরে আমার মোবাইল ছিল পরে আমি পড়াশোনা হাতে হেরে তুলে যে লোকটা আটক করছো তারা বাড়ি কোন জায়গাতে তারা লোক এই যে লোককে আটক করছি তার বাড়ি খবর পাওয়া গেছে তার বাড়ি দিলে আমতলিতে আর যেখানে আটক করছো এই জায়গার নাম কি নোয়াবাড়ি মানে এরপরে কি করছো লাস্ট অব্দি লাস্ট আমরা মানে পাড়ার সবাই মিললা পড়াশোনা হাতে তুলে গেলে মধু থানা পুলিশের হাতে কিসে আজকে আমরা ভারত কয়েকদিন ধরে মানে কন্টিনিউ শুরু হইতেছে উঠু চাক্কার আবারের সিফটি তো আমরা এক সপ্তাহ ধরে এদিকে ডিউটি দিতেছি তো আজকে 11:30-12টার দিকে দুজন দিকে তারা বাড়ির সামনে দাঁড় রয়েছে তো তার কোন জায়গাতে নোয়াবাড়ি Gaya oboto nukha norok borok yaktum khlani romjak mani obake romlaya nangmani Tilomao deraja khukba khani romno nangmasu rangsubasu khlani nino khobai juda salmukte tini Udaipur Congress bodolni bakhaktei hukba naikhungni tai phani thaniwo deputation ni lekha Bagma Krishi Sector Office tai deputation Bagma Block Congress ni kasko Arot Bahadur Mall Sumiti phangbai 5 jona adong thangai o deputation ni lemani koktoma tini belai kheno accident bangkha hasteo accident to tini borok thimani khoroktam khorok brising khana kai puila ke bilunia lahar kotoro shanti niketan parao sei bai thotai nai khoroktam to tin jakari mal khong kaisa phili thangka khoroksa thika tai 6 jona dukhumangkha patimung koktoma manei fire service hopaika jolaibari ni ulo arini health center rotlang thangka Saklai Sukando Dr. Mungui, Korosa Samtang Nai, Tangzanai Noke, Hikani Saklai Ka, Marka Sakdo Kumanjak Tabok Asi Sokar, Samir Visas, Tai Sombu Mohorino, Jibi Saklinogo, Rohozaka, Borotabok Sak, Najagitogo. Obahaino Tekesa Koktoma,
दक्षिण जिल्लानि बाइगोरा थानानि जलाइबारि सार्टिफिकेटन पाराव थैका खरकसा लाहार पातिबुंग अब कक्तमान कक्तमासे ताइ काइसा कक्तमा हंकाकाय तिनी कलकातानि आरजी कर मेडिकल कलेज बाहिनी हासपातालनि कचाम प्रिन्सिपाल डक्टर सन्दीप घोषनो चाकरिनि रिजाइन जाखा माने नरि जाखा पश्चिम बंगनि सादोक्ताइ नुखुं हामग्राय बेदेकनि बखाक्ते इमिया साना जराव अ सासपेन्ड खालामनानै नोटिस जाखा अबनि सिगां डक्टर सन्दीप घोष ताइ कमिउनिटाइ 3 जन 10 तारिख सेप्टेम्बर जरा सीबीआई नि आरो तनै रहरजाक माने ताबुक जे मथाव छाजाक जे रां तंमनि राजा मिलिया माने को रां चालाय माने बा रां हिसाब मिलि में माने बाहायो थांनाय समबार न हरबनो रमखा परिकाय एक्सिडेंट नि कक्तमा जिनि बेलाय के खायक जागनाय कायसा कक्तमा कासे फेका जिनि को किल्ला बखाक हेनिबले किल्ला बखाक जे कायसा अब बेलाय के सासा पपक नैनाय ग्रायलेखा दुखुमान लायखा अब हाय कायसा कक्तमा जिनिया फाव फाइसो कयका दुखुमान लायखा थुमबारिनि सिमी एक्सिडेंट थुमबारियाव एक्सिडेंट नङै ताबक टेपानि हस्पिटाल खलाजा नियम लक्ष्मी मलसम बखासर मलसम गमन लक्ष्मी मलसम पंचसरी मलसम रसनापति मलसम परदरानी मलसम मधुबी मलसम ताई दुरब्रात बाहादुर मलसम ताई लालमन्टी मलसम 9 जना बरक मार्के सादो कुमांखा गाय किल्ला फायर सार्भिस गारा फाइका किल्लानि को पीएससी सेन्टर एम्बुलेंस रखलाङै थांखा गाय ओ एक्सिडेंट नटिनाय अमसके हारवागो क्लाइ थांनायका हारवा गाड़ी बाय बरक बाय बस्ता बाय बार का सादो कुमानायका नायनि बिदियाव मांफले ताबो গাড়ি ঢুকে দিয়েছে মাল নিলে তো কষ্ট করে লয়ে যেত ওখান থেকে ফাঁকা রাস্তা থেকে যাইব লাইসেন্সে গাড়ি যেতে পারে না এত নতুন গাড়ি ওই তো ভিতরে গাড়ি অল্প দিকে पूरा गाड़ी বড় খরচ বেশি নাই খরচ বেশি নাকি স্যার তিন গাড়ি দশ জন এবার তুই বাংলা আমি দেখাইছি 16 জানাই সালিবলে সাপার 16 জানা বড় বিচিঙ্গ টোটাল সি তিন গাড়ি বক্স মানে খরচ বেশি নাই নয় তো বাজার ব্রুম ব্রুম হাতি ব্রুম ব্রুম ফাইয়ে রাখাম নিবা তিনি 11 জন দে বড় তো 16 জন মাল itu bisi ngongke nung bai paksa thangnai bisi ngok khor bisi nai 11 জন tekna buri khor bisi serius asal atau sudah serius nojana total 2 জন kana asli bagi 11 জন ei sila kok saya bre accident nang se khor acha nung thum gari thum para nung gari soble na bazar burung burung bisi mo hati burung burung mo tini bai tabuk singjara tini singjara তিনি এমএলএ স্বপ্না দেববর্মা বিনি মান্ডাই 11 মান্ডাই কনস্টিটুয়েন্সি नि बिसिंग ओइ दंगनि पातिमु रखनो पातिमु उखा 25 तारिख তিনি हिंगांकाय 4 तारिख 9 दिन परे पातिमुनि 9 दिन नि परे थांनायखा कयत्र पारा ओंखाय ताइ दुर्गानगर आमचाय आरो कालीमूर्तिनि बखरक टान सुजाक मने कितिङै हिन्दू बरक रक के बंनि मताय तानजा गथै थुरु बसनो बेरि नक सकसेरि माने आबगैने bo nok sok sanai rok no krak mazra nan bagai ko kok sanai dai kok saka getai je borok tan so nei kono saisi me ka tamoi tan ko sok sana nang nok sok salai mani bai borok ni সমস্যা nei সমাধান ani manja apno sai khana ka tini berai nei ma olo
Parike naine ne agar mandai ni MLA Sopna Debormani visit je jaga urnang laikha o party mungno kechang rani to hungria kintu je sa khaini romna ni bagini bo phan boxing ka kok satini Particular jari dong. Enggak, hai pun ang habu yang koi jangan tangga, masih orang dia, kan particular jari dong lagi ni. Ang barang coba nama musuh kan coba malang dia aku. Arbijit kena musuh malang dia, jab sekarang nu bangga pun nailang kan, nok kamjeng aku kamjeng. Belai kita baru kap cost ho tong layo, nok kamja, orang noi poribar aku ni nok kamja, emne khoti thanai rok to sulo poribar aku to subo tong. Enggak, bungi di mana ini bebas, nomor pikir malia. Sing nok thor kamjang kaya normally nok kamja tu sing pal ke mani rok dikayo. Ar pal maya paling jenis nok jadi normal babe kamjang kaya mani rok dikayo jago muka. Pia babong mo ono hai je bungi bot na bo. Jol sapai jak narok bagi borok jan bantinan isi borok cesta makasih. Mungkin borok mana musab di Malaysia bungi dolil kagos potro bungi dokumen pura kamai ke. Dokumen dok bahkan tiklanya ni abo to SDM mas salahnya, to salahnya aku tiklanya ni, konfet to saya aku tiklanya abo to salah jak no. Kita bu bungi kanan cuma ni kiri mana bagi nai, abo kanan cuma ni bagi nai. Mengilis kai berapa ibu, kita bisa ya. Bela hari mesjam to mereka abo bahaya santi tu mana ya abo cesta mak lainnya para protein besi itu kan milih lainnya. Ang sekarang konsep itu jauh support berhang aku bukak masalah ya. Tiga se murti rok sebaik bagi kok bang maba. Abo je bekti sebaik nai bini bono jedus klainai bono noromna ni nangai peba khoroksa sebaiknya or jot to abo dusiman kai abo kaya kalayo murti oro tamani abo dharma haboi tham hai ni tongka muslim buddha kristan abo to hindu tonguno jahate oro dharma ho kalaya tui kai abo no jeng bahai kai kelangman abo jasta kai tongo और वो मिया वो गाउस का वो बुदोई आसुक लगी नहीं Kapan tadi buku song nor dibagi kaisa kok toma kaham tongo je kok toma hangkang kai norok je berirok ni problem ngi tong nerok berirok ni sak ni je sebo hamia ngi tong nerok especially tam sanai cerai besak khalai mani ba ungya ngi tong mani ba cerai besak ngi bo sak go kulum ko sakaya aba hairok no tai je tam sarai suteinani ba phatara thangnani jongjal ajagarago tam sasinai belakheno doctor phonani aptiro no elegena takhadi mane saknai takhadi to mungno ungo phatara thangmaro ga korok soyingya jai ingya gake sutimar jai ingya eba sarai basa rok ni kono problem rok hangkeno kok sahona banginai kaisa kaham jaga tongo aboke colonel chomoni wo kai aro norok kitcha kok sahorinyai satisfy ke phadi inya ke kuru ngonan naiya phaya naiya abagero sini tiprasa doctor khorsa nai tongo abono najen baginyo ano saka je kok tripal kiha saire dikhnei abuginyo norno dori kok sahona ke kok sahor bajadi 700-500-2862 number kai Hindustan Diagnostic Center azagawo Kodal job niwo kok kasarinya tiri joran kok padana orang kholap siwara jatona hambai